गौहर शाही की मुश्किल ज़िंदगी, टैक्सी ड्राइवर, वर्कशॉप पर मजदूरी और फिर गैस के चूल्हे बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी। रफ़ाए हाजत के लिए निकला तो बोलने वाली कीड़ियाँ दायरा बनाकर हिफाजत के लिए आ गईं। रूहानी मकाम मिला तो सहवन की पहाड़ी पर बड़े बड़े रूहानी बाबे गौहर शाही को देखने के लिए आने लगे। खूबसूरत रूहानी औरतों ने जब गौहर शाही को अकड़ दिखाई तो गैब से उन्हें क्या हुक्म मिला और फिर वो धमाले डालकर और जिस्म दुबाकर गौहर शाही को खुश करने लगी। गौहर शाही के 9 हमशक्ल पैदा हो गए और फिर गौहर शाही 10 जगहों पर लोगों को नजर आने लगा। गौहर शाही की शैतान के साथ जंगी जहाज़ों और भारी असले से लड़ाई। शैतान भाग गया, गौहर शाही ने तहैया कर लिया क्या वो शैतान को जान से मार देगा, मगर फिर कैसे शैतान की जान बख्शी हुई। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने कैसे गौहर शाही का पीरी मुरीदी का ड्रामा समझ लिया और उसकी झोंपड़ी उखाड़ कर उसे वहां से भगा दिया और गौहर शाही की करामत कुछ ना कर सकी। फिर गौहर शाही का पीरी मुरीदी का धंधा कैसे चला। हज़रत बापा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे गौहर शाही के घर की तामीर में मट्टी उठाया करते थे। गौहर शाही आलमी दौरों के बाद पहले अपने मसलक और फिर दीन इस्लाम से ही अलग नज़रियात बांटने लगा। गौहर शाही की इबादत की महफिलें जहाँ पर लोग म्यूज़िक पर झूम झूम कर इबादत करते और सबसे बढ़कर फिर गौहर शाही ने यह दावा भी किया कि नाउज़ बिल्लाह खुद अल्लाह ताला उससे हम कलाम हुए और उसे एक अहम मिशन सौंपा। मैं हूँ अवैस गौरी और आज जुस्तजू पर मैं आपको गौहर शाही की दास्तान हयात की दूसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। कैसे हालात में आपने ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की अमेरिका में? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूं। इमाम मेहदी के जिस्म मुबारक के ऊपर 300 साल की 600 साल की नींद तारी कर दी जाए। अब ऑप्शन ये रह गया जिस्म समेत किसी और मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। और 3 साल के बाद फिर एक दिन अल्लाह सुब्हानहू हो ही गया। अल्लाह का ये दीन नहीं है। अल्लाह ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना यहूदी है। अल्लाह का दीन इश्क है। सरकार गौहर शाही के मुतल्लिक पहले नंबर पर फैलाई गई गलत फहमी ये है कि इन्होंने नाउज़ बिल्लाह नबूवत का दावा किया। ईसा अलैहिस्सलाम अगर यहाँ आ जाए तो मैं क्या पता लगे ये ईसा है। सरकार ने फरमाया कि चांद पर जो तस्वीर है ये दावा मेरे तरफ से नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ है और मैं इसकी तायद करता हूँ। आप सरकार तशरीफ नहीं। गौहर शाही की ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी थी। उसने वर्कशॉप पर काम किया था, टैक्सी ड्राइवरी की थी, गैस के चूल्हे बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी की थी। ये अनपढ़ था मगर उसके ख्वाब अयाशी वाली ज़िंदगी के थे। तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, मगर मुसलसल मज़ारों पर झाड़ू देने, खिदमत करने के बाद अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि रियाज अहमद के खुद अपने मुताबिक उसको एक रूहानी मकाम हासिल हो चुका था। जब सहवन रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़ी पर उसे रूहानी मकाम हासिल हुआ तो उसके बाद अब उसकी कहानियों में नए नए दावे सामने आने लगे। वो अपनी किताब रूहानी सफ़र में लिखता है, एक दफ़ा जब रफ़ाए हाजत के लिए पहाड़ी से उतरने लगा, देखा बेशुमार मोटे मोटे स्याह रंग के चिंटे मेरे इर्द गिर्द दायरा बनाए बैठे हैं। मैं हैरान था कि इनसे किस तरह गुजर के जाऊं, ये पाँव को काटेंगे। इतने में एक मोटा सा मकोड़ा अपनी जगह से हिला और मेरी तरफ मुखातिब हुआ। आवाज़ आई, डरो नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं। मैंने कहा, तुम नन्ही नन्ही जाने मेरी क्या हिफाजत करोगे। उसने कहा, यहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, हम उनसे बखूबी निपट सकते हैं। पहाड़ी पर अब ये समा था कि रूहानी मकाम मिलने के बाद पहाड़ी पर रंगो नूर की बारिशें हो रही थी। बड़े बड़े रूहानी बाबे रियाज अहमद को देखने के लिए आते कि ये वो नौजवान है जिसको इतना बुलंद रूहानी मकाम मिला है। पहाड़ी पर खूबसूरत औरतें भी रूहानी तौर पर आ गईं, मगर वो दीगर रूहानी बाबों की तो इज़्ज़त करती, उनकी खिदमत करती, मगर रियाज अहमद को देख कर वो अभी भी बेरुखी बरता करती थी। तो बकौल रियाज अहमद फिर गैब से आवाज़ आई, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, खूबसूरत रूहानी औरतें भी उसकी इज़्ज़त करी। इस गैबी आवाज़ के बाद वो खूबसूरत औरतें भी गौहर शाही की खिदमत करने लगी।
कभी गौहर शाही का दिल उदास होता, उसे अपने बीवी बच्चों की याद आती तो ये खूबसूरत औरतें उसके सामने धमाल डालती, नातें पढ़ती। कभी गौहर शाही बेचारा थक जाता तो उसका जिस्म डुबा देती, और बकौल गौहर शाही अब उसका रूहानी मकाम ये था कि जब वो चिल्ला काटने लाल बाग जाता तो वहाँ पर उसे 100 साला बुजुर्ग मिलता जो 40 साल से चिल्ला काट रहा था, और इस हसरत का इजहार करता कि उसे तो आज तक रूहानी मकाम नहीं मिला, मगर अभी गौहर शाही का रूहानी सफ़र बाकी था, उसकी रियाज़त और चिल्ले बाकी थे। गौहर शाही को रियाज़त के दौरान सांप आकर डराने की कोशिश करता। यहाँ पर माजी में अपना जिस्म बेचने वाली एक मलंगनी थी जिसका नाम मस्तानी था, जो शैतान की पैरोकार थी। वो गौहर शाही को बहकाने की कोशिश करती। मुसलसल रियाज़त में भूख की वजह से गौहर शाही को बहुत मुश्किल पेश आती थी, तो मुतबरक हस्तियाँ उसकी मदद को आ जाती। वो अपनी किताब रूहानी सफ़र में लिखता है, चिल्ला गांव में हस्बे मामूल फाते पढ़ रहा था कि एक शख्स आकर करीब ही बैठ गया। उसके हाथ में कटे हुए सेबों की प्लेट थी। मैंने प्लेट पहचान ली। ये वही प्लेट थी जिसमें सेब काट कर मैं रावलपिंडी में फाते दिया करता था। उसने प्लेट मेरे हाथों में दी और कहा, ये सेब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजे हैं और कहा है कि तुम हालत खुशी में हमको याद किया करते थे। आज हालत गम में हमने तुमको याद किया है। मैंने वो सेब खा लिए और कई साल ऐसे लगा जैसे पेट भरा हुआ है। इस सारी सीरीज़ में रियाज़ अहमद गौहर शाही ने अल्लाह ताला और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बेहुदा कहानियाँ मंसूब की हैं, जो ला यानी बातें की हैं, उनको मैं इस वीडियो में नहीं दोहराऊंगा और सिर्फ रियाज़ शाही की रूहानी ड्रामेबाजी और उसकी कहानी पर ही फोकस रखूंगा। ये रियाज़ शाही की अपनी मन घड़त कहानी थी जिसमें उसे रूहानी मकाम तो मिल चुका था, मगर अभी रियाज़त का सफ़र बाकी था। तो आखिरकार उसके गुनाह जो एक कुत्ते की शक्ल में उसकी नाव से निकला करते थे, वो ख़त्म होने लगे। वो कुत्ता जो पहले बहुत ताकतवर था, कमज़ोर होने लगा, और फिर वो कुत्ता बकौल रियाज़ अहमद के एक बकरे की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी इस ला यानी कहानी में अब गौहर शाही का जो अंदर था वो साफ हो रहा था, क्योंकि कुत्ता कमज़ोर होने के बाद बकरे में तब्दील हुआ, और फिर शायद वो बकरा पेड़ से निकलकर कहीं भाग गया। इस रियासत में कई बार गौहर शाही को बहकाने की कोशिश की गई। कई बार परिस्तान की परियों की शक्ल में कोई उसको बहकाने की कोशिश करता, और फिर गौहर शाही के दावे के मुताबिक और उसकी किताबों के मुताबिक उसे कई रोज़ तक मुसलसल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। पहले वो उनके पाँव से ऊपर नहीं देख पाता था, मगर फिर कई रोज़ के बाद ये मुमकिन हुआ, और ये वो मकाम था जहाँ पर गौहर शाही अब फुल फ्लेज और ताकतवर सुपर रूहानी बाबा बन चुका था। गौहर शाही दरअसल एक बहुत बड़ा कहानी बाज था। ऐसी कहानी बनाता था कि अगर वो हॉलीवुड में होता तो मार्वल्स और डीसी को कई नए सुपर हीरो तैयार करके देता, जैसे कि अब वो खुद को एक रूहानी और सुपर बाबा बनाकर पेश कर रहा था। गौहर शाही नया नया बाबा बना तो उसने वही करतब दिखाने शुरू कर दिए जो उसके ज़माने के दीगर बाबे दिखा रहे थे। यानी इसके पास एक गूंगा आया तो उसने उसे अपनी रूहानियत से ज़ुबान दे दी और वो बोलने लगा। इसके पास सादा और बेवकूफ़ लोग आने लगे, इसको तोहफ़े तहाइफ मिलने लगे। वो इस चीज़ पर कादिर हो गया कि अपनी ही शक्ल के कई गौहर शाही तैयार कर दिए, और वो सब मिलकर एक ही टाइम में 10 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हुआ करते थे। और ये वो रूहानी मंजन था जो गौहर शाही अपने मरीदों को बेच रहा था। वो अपनी किताब रूहानी सफ़र में लिखता है, इस वाक़ये के बाद मेरा जुस्सा कई लोगों को ज़ाहिर में मिलना शुरू हो गया। लोग मुझे सेवन में देखते, जब लाल बाग आते तो यहाँ भी मौजूद पाते, और फिर मेरी शक्ल के 9 इंसान ज़ाहिर हुए। जब जिक्र करता हल्का बनाकर बैठ जाते, और जब नमाज पढ़ता तो मुक्तदी बन जाते। जब मैं सोता मेरी हिफाजत करते, नमाज के लिए जगा देते, और फिर बाद में इन्हीं जुस्सों ने खिदमत खल्क का काम अंजाम दिया। यानी जिन्नात के मरीजों के जिन्नात पकड़ते, कशफ वालों की रहबरी करते, और मेरे अकीदतमंदों को ख्वाब या ज़ाहिर में मेरा कोई पैगाम पहुंचाते। गौहर शाही की यहाँ पर शैतान के साथ एक जंग भी बड़ी काबिल ज़िक्र है। ये बहुत हैवी जंग थी। आप इसको रूहानी जंगों की कोई पहली या दूसरी जंग अज़ीम कह सकते हैं, जहाँ पर कई रूहानी बाबे गौहर शाही की तरफ से इस जंग में हिस्सा लेने के लिए आ गए। शैतान जंगी जहाज़ों और भारी असले के साथ गौहर शाही की फ़ौज पर हमलावर हुआ। गौहर शाही और रूहानी बाबों ने चुन चुन कर शैतानी ताकतों को ख़त्म किया, और फिर एक मौका ऐसा आया कि शैतान ये जंग हार गया और मैदान छोड़कर भाग गया। गौहर शाही मगर उसके पीछे था। गौहर शाही ने ये तहिया कर लिया था
کہ اس بار وہ شیطان کو جان سے مار دے گا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے صحرا میں جہاں پہنچا، وہ ہر حال میں شیطان کا خاتمہ چاہتا تھا، مگر پھر غیبی طاقت آئی اور ایک غیبی آواز آئی اور انہوں نے آ کر گوہر شاہی کو یہ فلسفہ سمجھایا، یہ بات سمجھائی کہ اگر شیطان کو مارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پہلے مار دیتے، اسے زندہ رکھنا ہی دراصل دنیا کا سسٹم ہے۔ تو بیچارے شیطان کی جان گوہر شاہی سے چھوٹی، اور یہ سپر پاور یعنی روحانی سپر پاور گوہر شاہی جو تھا، یہ شیطان کا پیچھا چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے پڑ گیا۔ کئی بار چڑیلوں نے گوہر شاہی پر حملہ کیا، شیطانی طاقت مستانی نے کئی بار جنسی طور پر گوہر شاہی پر حملہ کیا۔ ایک بار تو مستانی کا حملہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور وہ گوہرے نامقصود حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہونے والی تھی کہ روحانی طاقتیں مدد کو آئیں اور گوہر شاہی کی عزت بچ گئی۔ کئی بار شیطانی طاقتیں روحانی طاقتوں کے بھیس میں آ کر گوہر شاہی کو بھنگ پلانے میں کامیاب ہو جاتی، اور آخر کار گوہر شاہی اس نتیجے پر پہنچا کہ روحانی بابے بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو صرف اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ دراصل ایک ان پڑھ غریب شخص عیاشی والی زندگی کی تلاش میں چلہ کاٹنے میں مصروف رہتا تھا، درباروں کی خاک چھانتا تھا، اور پھر چند لوگ اس کی مریدی میں آنا شروع ہو گئے، اور جب گوہر شاہی کے مرید پڑھنے لگے تو اب اس نے اپنے اس روحانیت کے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچا، اور ظاہری سی بات ہے اس نے یہی دعویٰ کیا کہ اسے غیبی طاقتوں نے حکم دیا ہے کہ وہ سہون سے اب جام شورو جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا، اور گوہر شاہی تو یہ بھی کہتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوئے اور اس کو اپنا مشن سونپا۔ یہ حیدرآباد میں جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ کا عقب تھا، قریب ہی یونیورسٹی بھی تھی، جہاں پر گوہر شاہی نے جا کر ایک جھونپڑی بنا لی اور اپنا پیری مریدی کا دھندا شروع کر دیا۔ سادہ اور بے وقوف لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، جن نکالنا، روحانی مشقیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ پاکستان میں پیری مریدی دراصل ایک سوشل کنیکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب پیر تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے، اس کا حلقہ بڑھتا ہے، تو اس کے مرید دراصل ایک ایسے کلب کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں۔ پیر کے حکم پر بزنس ڈیلز ہوتی ہیں، کاروبار شروع ہوتے ہیں، سرکاری نوکریاں لگتی ہیں، اور ایسے ہی یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر جام شورو میں یہ بزنس زیادہ دیر تک نہ چل سکا، کیونکہ یونیورسٹی کے بچے گوہر شاہی کے مرید ہونے لگے تو پرنسپل اس کے خلاف ہو گیا، اور اس طرح اس جھونپڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور گوہر شاہی کی کوئی کرامت پرنسپل کو اس عمل سے نہ روک سکی۔ مگر اب گوہر شاہی کا کام چل نکلا تھا، وہ یہاں سے سرے گھاٹ کے علاقے میں چلا گیا۔ اسے یہ گر معلوم ہو چکا تھا کہ جتنا جلدی وہ نوجوانوں کو متاثر کرے گا، اتنا ہی جلدی اس کی زندگی عیاشی والی اور آرام دہ ہو سکتی ہے۔ یہ غالباً لطیف آباد کا علاقہ تھا جہاں پر گوہر شاہی نے 1975 میں انجمن سرفروش شان اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسے پہلی بار 1982 میں رجسٹرڈ کروایا گیا۔ اس کے مریدین میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پھر جب مریدین کا حلقہ بڑھا اور پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی تو کوٹری ضلع دادو کی خورشید کالونی میں آستانہ گوہر شاہی بننے کا عمل شروع ہو گیا۔ گوہر شاہی بہت بڑا کہانی باز تھا، قصہ گوئی اس پر ختم تھی، اور اپنے مریدین کو کیسی کیسی کہانیاں سناتا اور کیسے متاثر کرتا تھا، اس کا احوال اس کے گھر کی تیاری میں شامل ایک مزدور اور بعد میں اس کے فراڈیے بزنس کے جانشین یونس گوہر کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ جو ہے خود نمائی کا الزام لگا دیتے ہیں، تو سرکار جو ہے فرمانے لگے کہ مٹی بہت زیادہ ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر بن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جو میں نے دیکھا 2-3 جو ہے بزرگ وہ آستین اوپر کر کے آ رہے ہیں، چلن بھی لگا ان سے، آنکھیں سرخ ہیں ان کی، اور چل رہے ہیں، بجے بھر رہے ہیں، اس میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ صحیح آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا فرید۔ تو دوسرا جو ہے بزرگ، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہا علی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ علی حجویری۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ فرید اور یہ علی اور یہ معین الدین یہ کون ہے، لیکن قسم خدا کی آپ یقین کریں یہ جو لوگ تھے مٹی اٹھا کے لے رہے ہیں۔ اب یہ میں باتیں کرتا تو نہیں ہوں، اب انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ آپ نے سرکار گوہر شاہی کو معاملہ جی کیسے مانا؟ بابا بھائی تو مٹی ڈھونے کے ساتھ دادا صاحب بھی
گوہر شاہی کے مالی حالات جیسے جیسے بہتر ہو رہے تھے تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کے مطابق چلہ کشی اور ترک دنیا میں اسے بہت سکون مل رہا تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ تھے جس نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ پوری دنیا میں جا کر یہ علم سکھائے۔ میں پہلے دنیا داری سی بچے سی کاروبار سی جنگل سے گیا نا وہ کیف وہ تو مزہ اتنا سی نا میں کہنا صاحب یہ زندگی جی نا اس زندگی کو کہتا لیکن زبردستی پہ جائے گیا یہ اللہ کا حکم سی دنیا میں یہ رستہ بس رستہ تم پایا دنیا میں بس بہت سے لوگ پیاسے ہو ہونے کہ ہم کو یہ چیز حاصل نہیں مذہب جا کے بھی یہ چیز حاصل نہیں یہ رستہ نہیں دسو زبردستی پہ جائے گیا میرا ارادہ نہیں سی۔ گوہر شاہی کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوئے، نعوذ باللہ، اور براہ راست اسے یہ حکم دیا کہ جو علم اسے دیا گیا ہے اب اسے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور جب گوہر شاہی نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا انتظام ہم کریں گے۔ اور 3 سال کے بعد پھر ایک دن اللہ سبحانہ وہی کہ پھر ایک بات ہمیں ملے گی جو مختصر بات تھی، وہ یہی تھی کہ یہ جو علم تھا یہ صرف ہم نے خاص کے لیے رکھا ہوا تھا، اب اس کو عام کرنا چاہتے ہیں، اب تمہارے کو اس کے لیے تیار کیا ہے، اب تم نے اس کو عام کرنا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر جا سکیں تو پوری دنیا وہ تو مشکل ہے، اس کا تو بندوبست کرنا ہے۔ جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس تجربے کے بارے میں ہم کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم کو کئی آوازیں آتی ہیں کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو واپس چلا جا، تجھے نواز دیا، کبھی کہاں میں آواز آتی، کبھی دل پہ آتی، تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس دن جو آواز آئی وہ سب سے پہلے وہ تحریر ہمارے دل پہ آئی۔ کون سی زبان میں اللہ نے آپ سے گفتگو کی؟ وہ جو تھی وہ نہ عربی تھی نہ اردو تھی، کوئی ہم کو پتہ نہیں ہے، اس سیانی زبان تھی، وہ ہمارے دل پہ لکھی گئی، اس کے نیچے اردو کا ترجمہ تھا جس کو ہم سمجھ پا رہے تھے۔ گوہر شاہی اب اتنا امیر ہو چکا تھا کہ وہ اپنا گھر تعمیر کروا رہا تھا، اور اس کے گھر کی تعمیر میں بڑے بڑے روحانی بزرگ مٹھی اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اپنے مریدوں کو بتاتا کہ یہ سارے مشہور روحانی بزرگ تو اس کے ڈیلی کے صلاح کار ہیں، کبھی گوہر شاہی نہاتا نہیں تھا تو بڑے بڑے روحانی بزرگ آ کر اسے بتاتے کہ اسے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ تھے جو گوہر شاہی کی ان کرامات کو مان بھی رہے تھے، اس کی بیعت بھی کر رہے تھے، یہاں تک گوہر شاہی اور اس وقت کے دیگر مذہبی لوگوں میں کچھ اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ سب ہی روحانی شخصیات کو خوابوں میں بڑے بڑے لوگ ملا کرتے تھے، سب بندوں کو بینائی اور گونگوں کو زبانیں دے رہے تھے، یا ایسے ہی غیر یقینی واقعات بتا کر مریدوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ مگر اب گوہر شاہی ان سب سے ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا، اور وہی ایک قدم دراصل اس کی عبرت کا نشان بننے والا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میٹرک پاس شخص اب سینکڑوں لوگوں کو متاثر کر رہا تھا۔ 1975 میں ہی اس کی کتاب دیوان گوہر شاہی منظر عام پر آ چکی تھی۔ 80 کی دہائی میں اس نے کئی کتب لکھی جس میں اپنا پیغام اور روحانی سفر لکھا۔ گوہر کے نام سے ایک مذہبی جریدہ بھی شائع کرنا شروع کر دیا، ہفتہ وار تقریبات ہونے لگی، مگر یہاں تک وہی کچھ ہو رہا تھا جو باقی پاکستانی روحانی بابے کر رہے تھے، یعنی غیر یقینی کہانیاں۔ مگر اب گوہر شاہی پاکستان سے باہر دوروں کا آغاز کرنے والا تھا، اور پھر اس نے چاند پر تصویر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور اس کے مریدوں نے اس کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، جس پر گوہر شاہی چالاکی سے ایسا تاثر دیتا پایا گیا جیسے یہ سب حقیقت ہے۔ مگر اس سے پہلے اس کے روحانی منجن سے ایک تعارف ضروری ہے کہ آخر وہ اپنے مریدین کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا پیغام دے رہا تھا اور اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھی۔ ابتدا میں گوہر شاہی خود کو اہل سنت سے وابستہ شو کرواتا رہا، مگر پھر جیسے ہی اس کے بیرونی دورے شروع ہوئے تو وہ پاکستان میں ہوتا تو اہل سنت سے اپنا رابطہ برقرار رکھتا، لوگوں کو یہی شو کرواتا کہ وہ اہل سنت مسلک سے ہے، مگر جب وہ بیرون ملک ہوتا تو وہ مسلک تو کیا مذہب سے بھی باہر نکل جاتا، اور وہ کہتا کہ میرا جو یہ پیغام ہے یہ مذاہب سے بالا تر ہے اور ڈائریکٹ اس کا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا دعویٰ کرنے لگا، اور اس کے لیے اس نے مذہب سے دوری اختیار کر لی۔ اس کی عبادت میں میوزک اور ہلکا پھلکا ڈانس ایڈ ہو گیا، جس کے ساتھ اس کے مرید اللہ کا ورد بھی کیا کرتے تھے۔ انجمن صرف روشان اسلام کے رسالے گوہر کا ایک ریفرنس ملاحظہ ہو۔
सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। म्यूजिक की धुन, गिटार और दफ पर अमरीकियों ने बिस्मिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र झूम झूम कर किया। जिक्र की इस महफिल में कैफो सरूर की इंतहा थी। शायद ये सरकार शाह साहब की मौजूदगी की वजह से था। उसने अपने मुरीदैन को कहा कि रोज़ाना बस 2 रकत नमाज पढ़ना लाजमी है, क्योंकि 72 फ़िरके, काफिर, जासूस और शैतान भी यही नमाज पढ़ते हैं। उसने अपने मुरीदैन को कहा कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, मगर वो उसके मुरीदैन और ज़ाकिरीन के ग़ुलाम बनकर रहेंगे। उसने अपने पहले पीर देओल शरीफ से जो अल्लाहू का विर्द लिया था, उसे उसने अपनी सबसे अहम प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया और इसे उसने इसमें ज़ात का नाम दिया। इसके साथ साथ वो इस्लामी तालीमात का मजाक भी उड़ाया करता था। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो ख़ुद को मजहबी दुनिया का शाहरुख खान समझ रहा था और लोगों में इश्क का मजहबी मंजन बांट रहा था। सब मज़हब बड़ा जिन्हें दस्या है, उन्हें ये दस्या है कि आदम ने मिट्टी में बनाया अल्लाह ने। एक दिन औरत ना आदम की पसली जो निकली है उल्टी पसली जो निकली है, उन्हें ये भी दस्या है कि पसली चौंक टेढ़ी होती है ना तो भी टेढ़ी होती है। उस ज़माने में रूहानियत का मंजन बिक रहा था, मगर गौहर शाही ने सारे बड़े बड़े रूहानी बाबे खुद ही अपने अंडर कर लिए और मुरीदैन को बताया कि सारे रूहानी बुजुर्ग उससे नीचे हैं और उसका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह ताला से है, और नाउज़ बिल्लाह वो तो अल्लाह ताला से हम कलाम भी होता है। उसने अपने मुरीदैन को बताया कि सब मज़ाहिब मुंतशर हो चुके हैं और नाउज़ बिल्लाह कुरान भी मुंतशर हो चुका है, क्योंकि 72 फ़िरके इसी कुरान ने बनाए हैं। वो दीन जो मुंतशर नहीं हो सकता, जिसको हर मज़हब कबूल करता है, वो दीन अल्लाह ने अपने लिए रखा है, जो अल्लाह का दीन है। वो अपने मुरीदैन से सवाल करता कि कुरान, तौरात और इंजील का दीन है, तो फिर अल्लाह का दीन कौन सा है? फिर खुद ही बताता कि अल्लाह का दीन इश्क है। ईमान से जन्नत मिलती है, इश्क से अल्लाह मिलता है। रूहें दुनिया में आने से पहले एक थीं, कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था। दुनिया में आकर मज़हब बने और शैतान आ गया और फिर उसने इंसानों को आपस में लड़ा दिया। गौहर शाही का मिशन ये है कि रूहों को एक किया जाए, शैतान को बाहर निकाला जाए, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सब एक हो जाएं, अल्लाह का विर्द करें और अल्लाह से इश्क करें। कहानी सुनाने में गौहर शाही अपनी मिसाल आप था। उसने बताया कि इंसान के जिस्म के अंदर 7 रूहानी मखलूक़ात होती हैं। उसके मजहबी रिसाले गौहर में कुछ यूँ लिखा है: इस तरह कुछ लोग अपनी हर सांस के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं, इस तरह अल्लाह उनके फेफड़ों तक जाता है मगर खून तक नहीं। और कुछ लोग सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह के नाम और खून के इम्तजाज के लिए ज़रूरी है कि आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में बदल जाएं। जैसे ही दिल धड़केगा, खून के ज़रिए अल्लाह का नाम जिस्म के हर हिस्से तक पहुँच जाएगा। हैदराबाद में जब गौहर शाही के घर बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपनी बीवी के जिस्म से गुनाह भी निकलते देखे। पहली दफ़ा घर बच्चा हो गया हैदराबाद में, तो जिस कमरे में बीवी थी ना, तो वहाँ से उसके जिस्म से छोटे छोटे जरासीम निकले ना। वो साथ क्यों गए थे, उनको बुलाया, उनको दिखे नहीं, सिर्फ मुझे दिखे। फिर तहकीक ही पता लगा कि ये जो गुनाहों के जरासीम होते हैं ना, इस हालत में औरतों की निकलते हैं। तो उस वक्त हम उस कमरे में लगा कर वो जरासीम तुम्हारे अंदर भी जाएंगे। गौहर शाही की कहानी अभी जारी है। तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके मुरीदैन की तादाद में क्यों दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। पुलिस ने मुरीद को गिरफ्तार किया तो गौहर शाही किसी सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ थाने आया और मुरीद को रिहा करवा कर ले गया। खुर्शीद कॉलोनी कोटरी में महल तैयार हो गया और 40 एकड़ पर आस्ताना गौहर शाही की तामीर शुरू हो गई। गौहर शाही औरतों का शौकीन, कराची में खूबसूरत औरतें बॉडीगार्ड रखता था। बैरून मुल्क दौरों में अय्याशियों की क्या कहानियां थी। चांद, हजरे अस्वद और सूरज पर गौहर शाही की तस्वीर के दावे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गौहर शाही से मिलने अमेरिकी होटल के कमरे पे पहुंचे तो फिर क्या हुआ? गौहर शाही के आस्ताने से 2 औरतें और एक मर्द की लाश बरामद हुई। गौहर शाही पाकिस्तान से कैसे फरार हुआ और फिर अमेरिका में अपनी मरीदनी पर जिनसी हमले के इल्ज़ाम में कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई? गौहर शाही की मौत कैसे हुई? और सबसे बढ़कर गौहर शाही ने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप जस्तजू की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।